ৰোলিং চৰকাৰ UPPL যিখিনি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ দি পেলাই চৰকাৰখন পৰিৱৰ্তন কৰিম বুলি ভাবিছিলে, কিন্তু সেই প্ৰতিজ্ঞা কোনো আমি কৰা দেখা নাই। আৰু যিবিলাক সমস্যা এই সমস্যা হৈয়ে আছে। স্বজাতীয়ৰ উন্নতিৰ হকে কিন্তু আজি 4টা বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত যি দেখিছোঁ তেওঁলোকে কোনো এটা কাম বা কোনো এটা পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা নাই। BPF চৰকাৰ নাই, কিন্তু UPPL চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতো UPPLৰ সদস্যবিলাকে UPPL वर्करবিলাকে क्यों BPF আহিব ধৰিছে। साल में UPPL हो या BJP दोनों मिल करके लड़े थे। उन लोगों ने बोले थे कि हम लोग 3 महीना में माटी पटा कराएंगे और जो रोड वगैरह है वो 2-3 महीने के अंदर में सब हम पूरा करेंगे। लेकिन हम लोग देखे कि जो माटी का खजाना है वही बंद करके रख दिए। कारण है कि पहले पिछले साल जो UPPL जब सरकार गठन किया तो BPF का 17 साल का जो कमियां थी वो गनाई कि हम ये नहीं किया वो नहीं किया, हम लोग आएंगे तो करा देंगे। तो लोगों का मन में ऐसा हुआ कि चलो कुछ नया चेंजिंग आएगा, तो UPPL में बहुत सारे लोग गए। लेकिन देखा गया कि पिछले साल में UPPL हो या BJP दोनों मिल करके लड़े थे। उन लोगों ने बोले थे कि हम लोग 3 महीना में माटी पटा कराएंगे और जो रोड वगैरह है वो 2-3 महीने के अंदर में सब हम पूरा करेंगे। लेकिन हम लोग देखे कि जो माटी का खजाना है वही बंद करके रख दिए। हम लोग हिंदीभाषी समाज के पास जो माटी है, ज़्यादा लोगों का माटी तोजी माटी है और आज 4 साल से उसका खजाना ही बंद करके रखा हुआ है। तो ये ऐसे बहुत सारे समस्या हैं। हम लोग को आए हुए घर भी बाकी लोगों की तुलना में नहीं मिलता है और जो पढ़ाई लिखाई का जो सुविधा है बहुत सारा से गवर्नमेंट का जो मिलने वाला गवर्नमेंट से सुविधा है हिंदीभाषी उससे वंचित रहते हैं। जो अभी BTC में अभी जो हम हालत देख रहे हैं कि जैसा कहा गया था सरकार बनाने के समय उसका बिल्कुल अभी उल्टा है। इसीलिए हम लोग अभी मतलब निश्चय लिए हैं कि हंगामा सरकार जो सब जात समुदाय को लेकर के और सबका विकास के लिए जो सोचा है, इसीलिए हम लोग भी उसमें आए हैं ताकि आने वाले दिन में हम लोग का भी कुछ विकास हो, ये सोच करके हम लोग ज्वाइन किए हैं। शांति तो मान लीजिए कि BJP सरकार के दिन में पूरे भारत में शांति है। ये जो BTC में अलग करके आया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शांति तो है। लेकिन शांति से तो देश चलने वाला नहीं है। इसमें रहने वाला लोगों को का जो असुविधा है, जो समस्या है, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। वो समस्या का समाधान जिस तरीक़ा से होना चाहिए उस तरीक़ा से हम लोग देखने में नहीं मिलता है। ये तो प्रमोद बोरो जी मतलब अपना समस्या कमाने के लिए ये BTC का नुकसान किए हैं, ताकि सारा विभाग रहेगा तो उनको लोग मांगेंगे, दे नहीं पाएंगे, लोग असंतुष्ट होंगे। इसीलिए बहुत सारा विभाग उन्होंने असम गवर्नमेंट को दे करके और ऐसा मतलब नो गेम नो रिस्क जैसा शासन चला रहे हैं। लेकिन प्रमोद के जो पहले पिछली बार बहुत सारा बंद था, सभी हिंदी भाषी को लेकर एक बात कहा था, ये तो उनका दायित्व है, लेकिन फिल्म में तो ऐसा नहीं है। इसीलिए तो असंतुष्ट होकर के सारे लोग अभी UPPL से अलग होकर के BPF में ज्वाइन कर रहे हैं, BPF के साथ लग रहे हैं। आने वाले दिन में आपका क्या टारगेट है BPF में काम करने के लिए, किस तरह से उसको मतलब इम्प्रूव करने के जाने के लिए? आने वाले दिन में अभी तो हम लोग एक आशा लेकर के आए हैं, क्योंकि हंगामा जी का कहना है कि जितने BTC में रहने वाले जितने समुदाय के लोग हैं वो हर समुदाय के लोगों को लेकर के अलग अलग उन लोग का मतलब सेल गठन कर रहे हैं और सेल के जरिए वो जात का जो समस्या है वो समस्या वो जानना चाहते हैं और सरकार आने के बाद वो समस्या हर जात का अलग अलग जो समस्या है उसको हर जात के साथ बात करके वो समाधान करेंगे, ऐसे वो बोले हैं। और इसी आशा को लेकर के हम लोग हैं। अगर वो अपनी आशा पर खड़े उतरेंगे और जैसे बोले वैसे करेंगे तो हम BPF के साथ रहेंगे। अभी आप लोग कितने लोग यहाँ पे योगदान किया BPF में? आज तो हम लोग करीब 100+ किए हैं। 100+ जी, ठीक है, थैंक यू। ওদালগুৰি জিলা BPFৰ আহ্বানত গঠিত হোৱা ব্লক ৱাইজত ৰাভা চেলৰ যি আজি গঠন হৈছে, আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আজি দেখি পাইছোঁ বহুখিনি সদস্য আজি BPFত যোগদান কৰিছে। বিভিন্ন দলত তেওঁলোকে সিঁচৰিত হৈ আছিল যদিও যোৱা ইলেকশ্যনত আমাৰ যিখন চৰকাৰ ৰোলিং চৰকাৰ UPPL যিখিনি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ দি পেলাই চৰকাৰখন পৰিৱৰ্তন কৰিম বুলি ভাবিছিলে, কিন্তু সেই প্ৰতিজ্ঞা কোনো আমি কৰা দেখা নাই। আৰু যিবিলাক সমস্যা এই সমস্যা হৈয়ে আছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এইবাৰ BPFত যোগ হৈ
ভালদৰে কাম কৰিম বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি কাম আমি সকলোকে লৈ পেলাই কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে সঁচাই নিশ্চয় দেখা পাইছে নেকি যোনটো UPPL চৰকাৰে এতিয়া চলাই আছে কিবা সঁচাকৈ সলনি অনাটো দেখা পাইছে নেকি? সলনি একো অনা দেখা নাই। আমি ডাঙৰ কথাবিলাক আমি নকওঁ, ব্ৰিজৰ কথা আমি নকওঁৱে, সৰু সুৰা যিবিলাক ৰাস্তা পদূলিও আমি উন্নতি হোৱা দেখা নাই। গতিকে সেয়েহে আমি BPF যোগ হৈ পেলাই আমি চৰকাৰখন পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাই অনাগত দিনবোৰ আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিম। ইয়াতে আজি আমি 69 জন। আপোনালোকৰ টাৰ্গেটটো কি মানে আগুৱাইলে কেনেকুৱা কাম কৰি যাব BPF দলত? আমি এজন BPFৰ সৈনিক হিচাপে কাম কৰি যাম বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ। আৰু অকল এই পাৰ্লিয়ামেণ্টটোৱে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য নহয়, অনাগত দিনবোৰত যিবিলাক আমাৰ বিধানসভা ইলেকশ্যন হ'ব বা পৰিষদীয় ইলেকশ্যন হ'ব সেইবিলাকনো আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ দূৰদৃষ্টি থাকিব। হৈছে ক'ৰবাত দুই এটা হৈছে, কিন্তু যিমানখিনি পাবলগীয়া সেইখিনি নিশ্চয় পোৱা নাই বুলি আমি ভাবিছোঁ। এবাৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ আগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাভা সমস্যাসমূহক লৈ আমি প্ৰমোদ বড়োৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা কৰিছিলোঁ আমাৰ জাতীয় স্বজাতীয়ৰ উন্নতিৰ হকে। কিন্তু আজি 4টা বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত যি দেখিছোঁ তেওঁলোকে কোনো এটা কাম বা কোনো এটা পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা নাই, যাৰ ফলত নেকি আমি UPPLৰ মুখ ভংগ হৈ আকৌ এবাৰ BPFত যোগ দিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হৈছোঁ। এইটো এটা হাস্যকৰ বিষয়, এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ হাস্যকৰ বিষয়, এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা। এতিয়া ঘৰে ঘৰে যদি চাকৰি দিব লাগে ক'ৰ পৰা চাকৰি দিব, ক'ৰ পৰা দৰমহা দিব? যিখিনি উন্নয়নমূলক কামখিনি স্থবিৰ হৈ আছে। আগতে BJP চৰকাৰ আৰু UPPL চৰকাৰে এটা ঘোষণা কৰিছিল বছৰত 365 দিনৰ ভিতৰত 100 দিনৰ আমি জব কাৰ্ড থ্ৰু দি দুখীয়া ৰাইজসকলক সহায় কৰাৰ কথা। কিন্তু আজি যিখিনি দেখা গৈছে মানে জব কাৰ্ডৰ হোল্ডৰ দ্বাৰাও সেইখিনি কামো বন্ধ হৈ আছে BTAD এলেকাত। আজি আমি ভাবিছোঁ আজি আমি UPPL চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আমি 5 বছৰ BTAD 5 বছৰ পিছুৱাই গৈছে। এতিয়া সেইটোৱে সেইকাৰণে এতিয়া দেখা গৈছে আজি BPF চৰকাৰ নাই, কিন্তু UPPL চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতো UPPLৰ সদস্যবিলাকে UPPL ৱৰ্কাৰবিলাকে কিয় BPFত আহিব ধৰিছে? মই সেইটোৱে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ UPPLক। কাৰণ নিজৰ চৰকাৰ থকাৰ পিছত তাৰ ৱৰ্কাৰবিলাক নিজৰ চৰকাৰৰ মুখ ভংগ হৈ কিয় BPFৰ প্ৰতি এই আগমন হৈছে, ধাউতি মিলিছে, এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আগতে যিটো দেখা গৈছে যোৱা 15 বছৰ BPFৰ যি ছিষ্টেমত কামটো কৰিছিল সেই ছিষ্টেমত যদি কৰি থাকিলে হয় আজি বহুত BTAD বহুত উন্নতি হ'ল হয়। আকৌ সেইকাৰণে আজি BTAD বাসীয়ে আকৌ এবাৰ BPFলৈ ঢাপলি মিলিছে।